बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान यासिर अब्बासी हाजिर खिदमत है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन सेल, और इन्फॉर्मेशन सेल पर आप तमाम माँ बाप का खैर मकदम करता हूँ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ब्लास्फेमी के हवाले से केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उसके हवाले से लार्जर बेंच जो है वो आज समाअत करेगा कि ब्लास्फेमी पाकिस्तान में किस उरूज पर है और क्या कुछ हो रहा है ब्लास्फेमी के मुतालिक। पाकिस्तान में मुसलमान बच्चों को किस तरीके से ये बिजनेस ग्रुप जो है ब्लास्फेमी का निशाना बना रहा है। आइए जानते हैं, इसमें अफेक्टेड फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, उनसे पूछेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका मौक़िफ़ क्या है, उनको कैसे इस जाल में फंसाया गया। हमारे साथ मौजूद हैं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद नज़ाकत साहब मौजूद हैं। और मोहम्मद नज़ाकत साहब के बेटे को इस बिजनेस ग्रुप जिसको कहा जा रहा है उसने फंसाया, और आप बताएंगे कुछ तफसीलात की इस बिजनेस ग्रुप के हवाले से क्या है? क्या गरीब बंदे हैं, मजदूर बंदे हैं, मजदूरी करके खाने वाले हैं ना। इन्हें ज़ालिमां असां मजदूरी असां को छिन ली, ये असां उम्र जी मस्जिद आने नहीं है, कोर्ट आने नहीं है। ठीक है, बेटे के ऊपर क्या इल्जाम लगाया कि उसने क्या किया? बेटे के ऊपर क्या भाई, उसने शेयरिंग की है। असल चीज ढूंढनी चाहिए भी उसने नंबर से किस शेयरिंग की थी। ठीक है, उस बंदे ढूंढो जेडी बच्चियां इन्हें बरगला रही हैं, बच्चियां इन्हें गुमराह कर रही हैं, उन्हें बच्चियां पकड़ो। ठीक है। कब का आपका बच्चा घड़ियाला में है? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गया। आपकी सुनवाई कोई नहीं है अदालतों में? कोई भी नहीं सुनता हमारी, कौन सुनता है हमारी? बस हमारी अल्लाह सुनेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सुनेगा। ये वाले भी नहीं सुन रहे? FIA तो इनके साथ मिली हुई है, वो क्या कहाँ सुनते हैं? अच्छा, ये देखें जी, FIA भी इनके साथ मिल चुकी है। और आप यकीन जाने कि मुल्जिमान के साथ इतना ये नाइंसाफी तो नहीं होनी चाहिए। ये बताइएगा कि आप किससे किसी मुद्दई ने या लीगल कमीशन जो बना हुआ है, इन्होंने पैसे मांगे हों, कोई राब्ता किया हो? हमारे साथ हमसे किसी पैसे नहीं मांगे। हमें उस वक्त पता था जब हमारा बेटा जेल पहुंचता। जेल जब पहुंच गया, पहुंचने के बाद किसी ने पैसे मांगे हो? नहीं, पैसे उस बात पहुंचने के बाद किसी ने राब्ता किया हो आपसे कि हम आपके बेटे को सुलह कर लेते हैं, बेटे को छोड़ देते हैं, आपके बेटे को माफ कर दिया जाएगा? नहीं, वो हमारे साथ किसी ने नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। हम झूठ नहीं बोलते। ठीक है, आपसे किसी ने पैसे नहीं मांगे? बेटे की मुलाकात हो रही है आपसे? मुलाकात हो रही है। बेटा क्या कहता है कि मेरे पे ये इल्जाम है या मैंने ये काम किया है? उसने कहा मुझ पर इल्जाम है। मुझे उन्होंने यकीन जानिए, जब हमारे बेटे के कपड़े वापस हमारे घर में गए तो सब खून आलूद थे। उन्होंने तो उस पर तशद्दुद किया। अल्लाह अकबर। देखिए, ये तो FIA इस तरीके से कभी भी तफ्तीश नहीं कर सकता। और ये क्या FIA वालों ने तशद्दुद किया है या ये इनकी टीम के बंदों ने तशद्दुद किया है? FIA पहले इन्होंने पकड़ा है, रॉ ग्रुप ने। अच्छा, उसके बाद पहले ये लोग पकड़ते हैं? पहले ये लोग पकड़ते हैं, उसके बाद उन्होंने उसके हवाले किया। इस चीज का कोई किसी ने आपको बताया है कि ये बेटे ने बताया या आपको? हमारे बेटे ने बताया अभी मुझे। पहले रॉ ग्रुप ने पकड़ा है, ठीक है, अपने हिरासत में रखा है। वो हमसे ये कहते थे कि आप ये तस्दीक करें। मैंने कहा मुझे गोली मार दो, मैं ये तस्दीक नहीं करूंगा। ठीक हो गया। उन्होंने फिर मुझे तशद्दुद शुरू कर दिया। उसके बाद 2 दिन बाद उन्होंने FIA के हवाले किया। आपके बेटे का क्या नाम है? मोहम्मद शफाकत। मोहम्मद शफाकत। चलें जी, हम आपकी वीडियो चलाएंगे इंशाल्लाह। जितने भी हुजूर के उम्मती हैं वो आपके साथ खड़े होंगे। हम तो ये कहते हैं यकीन जानिए ना भाई, अगर कोई कसूरवार है बिल्कुल उसी वक्त उसको गोली लगानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो बेगुनाह है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो भी गुस्ताख है उसको सजाए मौत होनी चाहिए। और ये कंप्लेनेंट हैं और इनके बेटा जो है वो इस टाइम अडयाला में है, और ये भी इनका भी यही मौक़िफ़ है। अगर मेरे बेटे पे ये साबित होती है तो उसको फांसी लगानी चाहिए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका बेटा है या आपका भी बेटा है, वो कब से इस सारी कंप्लेनेंट में शामिल हुआ है सारे माजरे में? तकरीबन 1.5 साल। 1.5 साल। आपका ताल्लुक कहाँ से? फैसलाबाद से ताल्लुक है। और आपका बेटा उन्होंने पकड़ा हुआ 1.5 साल हो गया। शेखुपुरे बुलाया उसको। अब ये देखें, ये भी इनका बिजनेस ग्रुप का ये भी एक, ये देखें, एक बड़ा हरबा है इनका कि ये लोग जो हैं कि बुलाते हैं पहले उसमें जो भी मुद्दई अपने रिकॉर्ड करके ये साइबर सेंटर या जो भी इनकी जगह है उसमें बुला के बच्चे को पकड़ लेते हैं। टॉर्चर किया। हमारे साथ हमारी माएँ बहनें भी मौजूद हैं, इनके बच्चों को भी पकड़ा गया। मेरे बेटे ਨੂੰ औरत ने इस्लामाबाद बुलाया
ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਸਪੇਨ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ WhatsApp ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ WhatsApp ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਸਿਮ ਤੇ नहीं हुई। आप तमाम बच्चों के जो वालिदैन हैं आप ये बताइए, आप ये देखें जी ये मुल्तान से आए हुए हैं। अब पाकिस्तान का वो कोना जहाँ पंजाब में ना आबादी भी कम है, वहाँ पढ़ने लिखने वाले लोग भी, बेटा है अल्लाह अकबर, नहीं समझे हाँ जी अल्लाह अकबर। ये देखें वो अपने लड़की ने अपने जेलम बुलाया गया अभी। अच्छा एक चीज मुझे ये बताइएगा आप तमाम लोग कि ये इनका ट्रैप करने का, इनका पकड़ने का क्या तरीका है? एक ही तरीका है, इसका एक ही तरीका है, ये औरतों के जरिए ट्रैप करते हैं। औरतों के जरिए लड़कियां रखी हुई हैं, नौजवान लड़कों को ट्रैप 18 साल तो हद तो ज्यादा 30 साल तक। हम आपको नौकरी दिलाएंगे। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप में से जितने आप लोग खड़े हैं फैमिलीज वाले, आप में से किसी इस बिजनेस ग्रुप में से किसी ने पैसे मांगे हों? बिल्कुल मांगे हैं, हमारे से मांग रहे थे, हमारे से मांग रहे थे। आपने 3 लाख रुपए, ये देखें दे जी चुकी हैं इस बिजनेस ग्रुप वालों ने कारनामा देखें, फिर कहते हैं कि हम पैसे नहीं मांगते। ਮੈਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ आपने ਚੁੱਕੀ किसको ਮੈਂ दिया? ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FI ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਈ। अच्छा आपके शहर, आप कहाँ से हैं? ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ आप फैसलाबाद, ये देखें फैसलाबाद से हैं और इन्होंने अपने शहर के बंदे जिन्होंने FIR करवाई थी उन्हीं को आपने 3 लाख रुपए भी दिए। 3 ਲੱਖ अब ये देखें 3 लाख रुपया लेके बच्चे को फिर भी अडियाला भिजवा दिया, फिर भी हम वो यही कहते हैं कि पैसे दें आपको बच्चा आ जाएगा, लेकिन वो पैसे आप- आ जाते हैं आप बच्चे लोगों उधर ही ने हैं। 2 ये- साल हो गए मेरे बच्चे 3 को। ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। आप लोगों ने कोई सबूत जो है अदालत में जमा करवाए हैं कि ये हमसे पैसे लिए? ਸਾਡਾ ਹਲਫ ਵੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਹਲਫ ਵੀ ਆ, ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਹਲਫ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੱਥੋਂ ਫੜਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਆ। उस बंदे का नाम कोई पता है? ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ FIR ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ? ਮੇਰਾ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ FIR ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5 ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿ ਫੜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਸੀਮ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਵਸੀਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ? ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ठीक है। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ FI ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। तो अभी तक कोई उसका बच्चे का पता आता नहीं कि वो ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਡਿਆਲਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਬਤਾ ਚੁੱਕੀ। और तो हुण वो बंदा तुहानू कोई मिलदा है? ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਸ਼ੇਖ ਵਸੀਮ, ਉਸ शेख ਬੰਦੇ ਦਾ। वसीम नाम है उस बंदे का और और उसने इसकी अगवा वा। 3 लाख रुपया इनसे लिया। देखें ये मुदय्यान जो है अपने आप को ना समझते हैं कि हम लोग दूध के दूल्हे हैं, उनकी फैमिलीज के से पैसे लिए जा रहे हैं। लीगल कमीशन एंड ब्लास्फेमी पाकिस्तान नाम रख लेने से इंसान इस्लामी नहीं हो जाता, ये बिजनेस ग्रुप है। ये फैमिलीज क्या कह रही है? नहीं, बिजनेस उसको ग्रुप बुला है। के ये तो पूछा जाए वो कलमा भी उनको आता है कि नहीं आता। रियाज साहब और मनान साहब और वसीम शेख वसीम ये 3 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਵਾ ਵਾ ਜਣੀ ਗਵਾਹ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸੇ ਉਸ FI ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਲਫ ਦਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਯਤੀਮ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਮੈਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੜ ਕਰਕੇ अल्लाह करीम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की सरबुलंदी के लिए हम सबको खड़े होने की तौफीक अता फरमाए और जितने जो असल गुस्ताख हैं अल्लाह करीम उनको निस्तो नाबूद फरमाए और उनको कैसरे किरदार तक पहुंचाए। आप यकीन जानिए ये इंतहाई दुख आमेज घड़ी है कि माएँ खड़ी हैं, वालिदैन खड़े हैं और उनके जवान बच्चे जिन्होंने अपनी जिंदगियां गुजारनी थी अभी, आज वो जवान बच्चे न जाने अडियाला में किस हालत में पड़े हैं, ना उनको खाने के देते हैं, ना उनको पीने के लिए चीजें देते हैं, कोई मुलाकात नहीं करने देते। ये बड़ा जुल्म हो रहा है। मैं अदलिया से कहूँगा, अपने मोअज़्ज़िज़ अदारों से कहूँगा कि वो इस चीज़ का नोटिस लें जो कमीशन जज साहब ने बनाया है आज उसकी स्क्रूटनी हो ताकि पता चल जाए कि गुस्ताख कौन है और काम करने वाले कौन है, ये सारे असल मामला क्या है। कि आज की जो प्रोसीडिंग थी वो इस बात पे थी कि मुल्क के अंदर जो आए रोज ब्लास्फेमी के केसेस का रुझान बढ़ता जा रहा है, इसके पसे पर्दा हकायक क्या है। ये पिटीशन दायर की गई थी कि गवर्नमेंट एक कमीशन मुकर्रर करे, जुडिशल कमीशन बनाए जो इन तमाम केसेस का अहाता करे और इस बात के ऊपर अपनी एक रिपोर्ट जमा कराए कि इसके जो मुद्दई हैं उनके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, मुलजमान को कैसे ट्रैप किया जाता है, इसके ऊपर कमीशन था। सर, ये तो मुसलमान हैं सारे के सारे मुसलमान हैं। सर मुसलमान तो मुसलमानों के खिलाफ गुस्ताखी के पर्चे थे, तो इसके ऊपर अदालत ने एक कमीशन बनाने का ऑर्डर जारी कर दिया और साथ में अदालत ने ये भी कमीशन बना दिया है कि जो मुलजमान हैं
ان کے بارے میں بھی ڈٹرمن کیا جائے کہ کیا ان کو اسرائیل، فرانس یا کسی بھی بیرونی ملک سے فنڈنگ ہو رہی ہے تو بھی اس کا بھی ڈٹرمن کیا جائے، اور اگر کرنے والے ہیں کون ہے، ریسیور کون ہے۔ سر یہ جو بزنس گروپ آپ کے کہا جا رہا تھا، ایمان نظاری صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی تھی، بزنس گروپ کے حوالے سے آپ بتائیں کہ یہ کے پاس، آپ کے پاس یا آپ لوگوں کی ٹیم کے پاس کوئی ثبوت ہیں کہ انہوں نے پیسے مانگے ہیں؟ بزنس گروپ والی بات ہم نہیں کر رہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اتنے بڑے لیول پہ جو ہو رہی ہیں بلاسفیمیز ہو رہی ہیں اس کی محرکات کیا ہے۔ اگر ان کو فنڈنگ آتی ہے، بزنس گروپ کو کوئی فنڈنگ آئی ہے ان سارے کیسز کے حوالے سے، ٹریپ کرنے کے حوالے سے، جوڈیشل کمیشن اس کا بھی احاطہ کرے گا، اس کے اوپر اپنی فائنڈنگ دے گا۔ اور اگر یہ رپورٹس آتی ہیں کہ ملزمان، چونکہ جیسا کورٹ میں کہا گیا کہ 12-13 لاکھ لوگ جو ہیں جو بیرون ممالک سے فنڈنگ لے کر یہ کام کر رہے ہیں، اس کی بھی جوڈیشل کمیشن اپنی انکوائری میں رپورٹ سبمٹ کرائے گا۔ اگر ایسی کوئی بات NCHR کی رپورٹ کو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ NCHR کی ایک رپورٹ ہے، انہی رپورٹس کی کوئی روشنی میں سر وہ بندہ تو جس بندے نے رپورٹ لکھی ہے تو پاکستان کو مطلوب ہے۔ NCHR نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس، وہ بندہ مطلوب نہیں ہے، وہ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کا ادارہ ہے، اس کی طرف سے جاری کرتا ہے، وہ کسی انڈیویجول کی طرف سے نہیں ہوتی ہے۔ اور سر وہ دوسری جو آپ نے ابھی پنجاب کی طرف سے اسپیشل برانچ کی جو رپورٹ ہے اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں بہت ساری رپورٹس ہیں، نہ صرف نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے، بلکہ اس کے اوپر UNO کی ہیومن رائٹس کمیٹی کی رپورٹ ہے، اس کے اوپر FIA کی رپورٹس ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ اگر سچی ہیں یا جھوٹی ہیں، یہ ساری رپورٹس جو ہیں وہ کسی ایک کیس کے ٹرائل میں نہیں دیکھیں۔ سر دعویٰ تو پریس کانفرنس میں یہ کیا گیا تھا کہ نہیں کیا، یہ میرے ساتھ وہ بات کریں جو میں نے کی۔ اچھا آپ کی طرف سے یہ دعویٰ نہیں ہے؟ میری طرف سے وہ بات سے جو میں نے کی ہے، کرنے والے جنہوں نے جو بات کی آپ ان سے بات پوچھیں۔ میں اس کمیشن کو میں ویلکم کرتا ہوں کہ اگر واقعی ملزمان یہ پیسے لے کے کام کر رہے ہیں تو ثبوت تو آئے نا کسی کے ساتھ۔ یہ جھوٹے الزامات لگانے میں، دیکھیں یہ بھینس چوری کا کیس ہے، یہ ہے بلاسفیمی کا کیس، کسی کو گستاخ رسول ثابت کرنے کا کیس، یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے۔ سر سوشل میڈیا پہ اس کے اوپر کوئی بھی ہو، اگر وہ کرنے والا یا اس کو ٹریپ کرنے والا یا اس کو پھنسانے والا، گستاخی کے اوپر آمادہ کرنے والا وہ کون ہے، وہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے۔ اگر کسی نے یہ کام کیا ہے تو یہ براڈر پرسپیکٹو میں سارے لوگوں کا جو ہے وہ اندازہ لگایا جائے، کون لوگ ہیں جو لڑکیاں بن کے لوگوں کو ٹریپ کر رہی ہیں۔ کیا یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے؟ یہ نہیں پتہ لگنا چاہیے کہ کون لوگ پیسے لے کر یہ بلاسفیمی کر رہے ہیں اور کون جو پیسے لے کر وہ صحیح بن رہے ہیں؟ اگر ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے جاتے رہیں گے، میرے حد سے میں کلیئر ہوں، آپ کی حد تک آپ ٹھیک ہیں، تو صحیح اور غلط کا فیصلہ کون کرے گا؟ سر یہ بتائیے گا کہ ملزمان کا مدعیان کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے؟ کسی طرح کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی دوستی یاری نہیں۔ ہاں ٹریپ کرنے والے نمبر موجود ہیں، اس کا جو ہے وہ کمیشن ٹریپ کرنے کا کیا فائدہ ہے ان کو مدعیان کو؟ یہ آپ بہت ساری باتیں کمیشن کے سامنے فائدے نہیں، میں اب یہ باتیں ابھی کچھ سیکرٹ ہیں جو کمیشن نے ڈٹرمن کرنا، میں اپنی طرف سے تو نہیں رکھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مدعیان سے پیسے بھی مانگے گئے ہیں، اس کے بارے جس نے کہا ہوگا وہ بات دیکھا، میں نے یہ مطلب کہ ایسی کوئی ثبوت بھی؟ میں نے یہ کہا ہی نہیں، یہ آپ یہ کمیشن کے کرنے والے کام ہے، جس سے پیسے مانگے ہیں، چاہے مدعیوں سے مانگے ہیں، ملزموں سے مانگے ہیں، کیا یہ براڈر پرسپیکٹو میں طے نہیں ہو جانا چاہیے؟ کیا آئے روز یہ والا سلسلہ یہ 2020 سے شروع ہوا ہے اور 2020 سے لے کر آج تک یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں؟ کتنی تعداد میں ہیں سر FIR سے؟ FIR اس وقت جو AG صاحب نے رپورٹ جمع کرائی تھی لاسٹ ڈیٹ میں کورٹ میں، 313 FIR اور اس کے اوپر 770 لوگ جو ہیں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ملزمان جو ہیں وہ جیلوں میں بند ہوئے۔ چلیں تھینک یو سو مچ سر۔ قاضی صاحب آپ بتائیں گے کہ جو بلاسفیمی کی بات چھوٹی سی ہے، ہمیں کسی بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے شادی کی بات کی ہے۔ اگر آپ تفتیش کرتے ہیں تو اس بات کی کریں کہ یہ ملک کلمے کے نام پہ بنا ہے اور اس ملک میں اگر کوئی اس طرح سے معاملہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہم سارے ذمہ دار ہیں، تو اس بات کی تفتیش کریں۔ اس کے علاوہ مدعیوں کی تفتیش کرنی ہے تو مدعی کو کھڑے نہ کریں، روز کریں ان کی تفتیش، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیکورٹی چل رہی ہے وہ مدعیان ہیں ان کی بھی ہوگی؟ یعنی ملزمان کی ہوگی، اور اس کے علاوہ اگر کسی کی بھی کرنا چاہیں گواہوں کی، مدعیوں کی، تو کریں نا، وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ تو کسی نے اس بات پر اعتراض ہی نہیں کیا کہ ہر بندہ آ کے تفتیش کرے، کیونکہ یہ کوئی ذاتی کوئی کسی کی بات ہے نہیں نا، جو بندہ بھی ادھر ہے وہ ایک مقصد کے لیے ہے اور اس مقصد کے لیے کوئی تفتیش کو اتنی بڑی بات ہے۔ چلیں جی اپنے میزبان یاسر عباسی کو اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے اللہ نے کے بعد۔